जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल, प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा जे आज श्रावण मास 17 दिन अगस्ट 1 तारिख गुरुवार। आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि शूद्र मतांतर रे वैश्यवर्ण देवगण दिवा 11:54 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर अपराह्न 4:08 पर मध्य एकपाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि, होमादि शांति, अन्नवस्त्र, स्वर्ण, कांस्यपात्र और तंडुल दान। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। अपराह्न 4:08 पर वार्ताकी अर्थात बैगण भोजन निषेध। विविध अद्य प्रातः स्नानंतर एकादशी कारण। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे आमे 12टी राशि संपर्क रे संक्षेप रे जानिबा, देखिबा कोन आसुछि। 1 तारिख गुरुवार 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज आपण को दूरयात्रा करिवार जोग जना जाउछि। सबुबेले मन भितरे वर्तमान किछि भाबुचंती, जहा भी किछि नूतन कर्म करिबा पाई मनरे उद्यम जारी रखिचंती। सफलता निश्चित भाव में हबो। माने जो जगह को जीवा पाई आपण स्थिर करूचंती, जो कर्म करिबा पाई आपण स्थिर करूचंती, सेतिरे अधिक सफलता किपरि मिलिबो। आपण ए जो चिंता भावना मन भीतर को आसुची, निश्चित भाव में आपण भाभी चिंती की निजर बुद्धि को को बाटर लगेले सेतिरु आपन को लाभ मिलिबो, से चिंताधारा मन भीतर को प्रवेश करूची। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आपण जहाँ भी योजना करूचंती ताकू कार्य रे लगांतु। मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने चेष्टा करंतु ठीक से लगेबा पाई, सफलता निश्चित आपन को प्राप्ति हबो। आज निश्चित भाव में आपन को आदर सम्मान स्नेह भल पाइबा ये सब मध्य आज आपन को प्राप्तिर जोग अछि। आपन को मन खुशी रहइबो, घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहइबो, लव रिलेशन रे सफलता अछि। व्यवसाय माने लाभ निश्चित भाव में करिवे। गराखी मानकर मन को किनिबार निश्चित भाव में माने किनिबार जाकी प्रस्तुत रहिबे, सफलता पाइबे। मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने आपनकर शुभवार मंगलवार, गुरुवार, आपनकर घातवार रविवार, आपनकर घात तिथि प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी, आपनकर शुभ रंग नाली धला, आपनकर शुभ संख्या 1, 6, 8, 9, आपनकर शुभ रत्न प्रबाल। आपण घात नक्षत्र कहले आपनकर मघा नक्षत्र, घात जहाँकि कहती घात चंद्र कहले मेष चंद्र, एवं घात लग्न कहले मेष लग्न। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि, आपण जीवन रे अनेक समय कष्ट दुख आसुची, क्षति भी होची। आपण मन दुख भी आज रही पारे, किंतु एते कष्ट दुख भितर भी किछि आपण पई अछि। जीवन रे दुख कष्ट को दूरेबा को आपण चेष्टा करूचंती, किंतु आपण से सब को देखु नांती। जे मन भितर जो आशंका रखिचंती, आपण चाहुचंती जे जीवन रे प्राय बोधे किछि नाही, जीवन मूल्य बोधे आउ किछि नाही। ये सब भावना मन को छुईबो, सब किछि सरीगला परि आपण को लागिबो। किंतु ना प्रिय दर्शक बंधु, भगवान जा करंती प्राणीर मंगल पाई। आपण से कष्ट रु बाहरी आसंतु, थरे देखिबे किछि भल भी अछि लाइफ रे। ये नेगेटिव कार्ड बेले बेले आसे, कष्ट कहिले सहिले कृष्ण मिलंती। साहस रखंतु, धैर्य रखंतु, धीरे धीरे सब निश्चित भाव में भल परिणत हो। मन भितर आज किछि आशंका किछि इच्छा रहिबो, घर परिवार दाम्पत्य जीवन रे टिके
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଭଲ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ଯୋଗ, ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଚିଠା ଭାବ ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ଆସେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମାପିଚୁପି ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଭବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ଅଶୁଭ କହିଲେ ଘାତବାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର। ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କହିଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 5, 6, 8 ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ କି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଶୁଭ ରତ୍ନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରା, ମୁକ୍ତା। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ଲଗ୍ନ କହିଲେ ବିଛା ଲଗ୍ନ। ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ଅସୁବିଧାର ବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଡିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। କାମ ବାବଦରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ରୋଗ ଥିଲେ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ଏବେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେଇଆସୁଛି। ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝାମଣା କରୁନଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପାର କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି ପାର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଇଏ 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଏ କାର୍ଡ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ସୋମବାର। ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ 3, 5। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରତ୍ନ କହିଲେ ହେବ ପାନା। ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାତ ଲଗ୍ନ କହିଲେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯାହା ବି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ, ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି,
ଚାକିରି ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ, କାମ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କିମ୍ବା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସରଳ ମାନେ ସହଜ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କଥା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ରିଲେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ କହିବା ଶୈଳୀ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ତ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମନ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମାନ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି କିମ୍ବା ମନମାଳିନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ହେଉ। ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଧାନ କରିବାର ଭଲ ଦିନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳନ ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ରପାତ ରହୁଛି, ଭଲ କଥା। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ପୁରୁଣା ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୋ ପଞ୍ଚାରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସମୟକୁ ବିତାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର ଏବଂ ଘାତ ବାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କହିଲେ ଧଳା ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 2, 7, 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରତ୍ନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ଶୁଭଦାୟକ। ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ଘାତ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ସୁନାମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପ୍ରାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିବ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ, ଯାହାକି ତୁମ ମନ ଖୁସି କଲା ପରି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଆସନ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏ ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ଶନିବାର। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘାତ ତିଥି କହିବି ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ନାଲି ରଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 1, 4, 5, 6। ଯଦି ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସହର ବଜାରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି ରୁମ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରତ୍ନ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଣିକ ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାତ ଲଗ୍ନ କହିଲେ ମକର ଲଗ୍ନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ଫଳାଫଳର ଯେଉଁ ଆଗମନକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଖବର କିମ୍ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଆସୁନାହିଁ। ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ତ ସବୁ ରଖିଛି। ହଁ କାରଣ ଯେ କି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଣି ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ବଳକା କିଛି
ହେଇପାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ରେଜଲ୍ଟର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମହାମିଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଲକି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇପାରେ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର ରବିବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଘାତ ବାର କହିବି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର, ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏସବୁ ହେଲା ତିଥି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଆଉ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। 2, 3, 5, 6 ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉ କିମ୍ବା ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ହେଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶୁଭ ନମ୍ବର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାନା ହେଉଛି ଶୁଭରତ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଘାତ ଲଗ୍ନ କହିଲେ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ये कार्ड कौच आप फेलुअर हो पारती। आपंक भितर सत्यतार अभाव देखा दे पारे। बंधु मान हो कि कौन कार्य को नहीं हो जोगाजोगर अभाव देखा दे पारे। ये नेगेटिव कार्ड अच्छी लव रिलेशनशिप रे आपण भितर जुक्तितर्क हो पारे। कौन कथा को लेकिन क्या ठकिबा जो एमती आपण प्राय हो पारे। आपण द्वारा कौन भूल कार्य हो पारे, सावधान रुहतु। जीवन साथी अलगा कि आपण कौन भूल जदि आपण सह किसी खराब होची तेबे आपण परिवार लोकों ठो कि कौन भल लोकों ठारू साहाय्य नेबा उचित अछि। जदि सिंगल अछंती का सह अफेयर अछंती तेबे तांको ठारू दूरे जांतु। आपण को से भूल रास्ता रे प्राय नबार जना जाउछि। मोर प्रिय तुला राशि भाई भौणी माने, आज मन आपणकर साधु सेवा किंबा अतिथि सेवार मन रहिबो। मन मध्य लगांतु, अतिथि सेवा करंतु, निश्चित भाव में परिवर्तन आसीबो। तुला राशि व्यक्ति आपणकर शुभवार कहले बुधवार, शुक्रवार, आपणकर घातवार कहले गुरुवार, आपणकर घात तिथि कहले चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, आपणकर शुभ रंग कहले धला और कमला रंग आपणक पई शुभ रंग। आपणकर शुभ संख्या कहले 1, 2, 4, 7 एई संख्या रे आपण जानबाहन किनि परिबे। एई संख्या रे आपण रूम भड़ा शहर बाजार रे नै परिबे। एई संख्या रे आपण मोबाइल मध्य नंबर संग्रह करि परिबे। आपणक पई जदि कहबी रत्न हिसाब से हीरा किंबा मोती आपण निश्चित भाव में शुभदायक। शतविका नक्षत्र हिसाब से नक्षत्र आपण खराब। घात चंद्र हिसाब से धनुचंद्र एवं घात लग्न हिसाब से धनु लग्न आपण अत्यंत खराब। एबे आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय। मोर प्रिय बिछा राशि भाई भौणी माने, आपणको आपणक पाखरे काम अच्छी। आपणक आलस्यता कारण किसी काम कार्य हानि हो पारे। कर्म करंतु। आपण ये कार्ड कुछ कर्म करंतु। ये कार्ड अर्थ जदि कर्म करेंगे सफलता आपको निश्चित प्राप्ति हम। आलस्य हेले कष्ट पाइबे। तेणु मन में जोश रखतु, कर्म करने को आगे जातु। मोर प्रिय बिछा राशि भाई भौणी माने, आपण यही अलसुआमी आपणकर अनेक गुड़े कार्य आज हानि हम, अनेक गुड़े कार्य क्षति हम। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में किसी अभाव है से लगिपारे। लव रिलेशन मतांतर आभास। व्यवसाय माने बिजनेस को ध्यान दिंतु एवं परिष्कार रखु। सब क्लीयर रखा दरकार अच्छी। छात्र छात्री माने मध्यम पाठ पढ़ापढ़ी करेंगे। आपणकर लाइफ बहुत सारा समस्या रोचे, आपड़ तार समाधान करें। मोर प्रिय बिछा राशि, आपणकर जीवन में अपरच्युनिटी आसूची, आपड़ हाथ छड़ा कर दूसरी। आपड़ चाहते हाँ मुझे करदेवी एवं करदेवी कार्य किंतु करूना। आपड़ लाइफ रे किसी पाइबा हेले बहुत परिश्रम, बहुत कष्ट करने को पड़ो, बहुत बाधा विघ्न समस्या को सामना करने को पड़ो। ये सहज से हम जिते आप कर्म करेंगे। कर्म कले सीना आपको सफलता मिल। बिना कर्म केमी सफलता मिल। खाली जदि आप बसिकी भावे काम हो केमी हम कर्म करूँ, सफलता आपको निश्चित मिल। किंतु कर्म हाथ छड़ा करूँ ना। यही कर्म कोड़ी आपणकर निश्चित भाव में अनेक गुड़िया कार्य प्राय
हानि हवा अनेक गुड़े कार्य ब्रेकअप नवा ये सब ये लगी हूँ मोर प्रिय मिछा राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे कहबी आपण शुभ बार रविवार मंगलवार आपणकर घात बार शुक्रवार आपणकर घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी आपणकर जदि शुभ रंग कहबी नाली एवं हलदी रंग आपण शुभ रंग एवं जदि संख्या हिसाब से कहबी 1 3 4 9 ये सब संख्या आपण शुभदायक संख्या एवं रत्न हिसाब से आपणकर प्रबाल रत्न आपण मंगलदायक रत्न एवं नक्षत्र अनुसार रेवती नक्षत्र आपण घात नक्षत्र जदि माने घात चंद्र हिसाब से देखा वृष चंद्र आपण अशुभदायक एवं वृष लग्न आपण अशुभदायक एवं आसतु जाना धनु राशि विषय प्रिय धनु राशि आपण कार्ड आसी जजमेंट कार्ड ये कार्ड आपण लाइफ रे एबे बारंबार आसुची पारिवारिक सुखर कार्ड ये आज पारिवारिक सुखर चांस रोची ये चंद्रमा कार्ड अच्छी आपण मस्तिष्क भितर किसी गोटे हलचल रोची मुंड भितर सब बेले किसी ना कि गोटे चलुची आपण क्षमा पाइबार सुजोग प्राय आसी जाइए भल कथा आपण मैंने मन पकातु अतीत क्या सहित किसी भी अन्याय करिसेंती प्रथम ईश्वर को प्रार्थना करंतु कारण जहाँ भी न्याय आपण अतीत करते जहाँ भी दबिकी थिला ता वर्तमान सामना को आसी वर्तमान आपण करिथिबा कर्म पई भगवान को क्षमा प्रार्थना करंतु अनुध्यान करंतु अतीत क्या सह कौन अन्याय करते जदि आपण क्या सह खराब करछंती ईश्वर आपनको सह केबे भी भलो करिवे नाही कारण ये होची विचार समय जदि आपण भगवान को क्षमा ए समय मागुछंती आपनको निश्चित भाव में भगवान क्षमा अवश्य करेंगे एथिरे संदेह करिबार नाही क्षमा जदि न मागुछंती तेबे आपनको खराब कार्य आपनको साथी रे रहिबो आउ अतीत रे करिथिबा खराब कार्य आपनको रहिबो जीवन रे किछि भी भलो हबनी या आपनको पई उचित समय क्षमा प्रार्थना करिबा निहाती भाव में आवश्यक अछि मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन माने समय कौच एवं आपण निजक देखु कि आप कौन करुँच क्यों लाइन में जाऊँच ये सब प्रति ध्यान दिंतु आपड़ कि अन्य मैंने कौन करुँच कौन ना तापर ध्यान दिंतु ना निज क्यारियर उपर निज व्यवसाय उपर ध्यान दिंतु वर्तमान लोक मैंने आपण कर्म को विचार करुँच आग को आपन को बहुत बड़ डिसीजन नवा को पड़ पारे आउ से डिसीजन केबे भी मध्य भूल होब ना मनी कैरियर क्षेत्र में जदि अतीत आप बहुत परिश्रम करेंगे बहुत कष्ट करेंगे तेरे वर्तमान आपको परिश्रम फल अवश्य मिल अतीत किसी भूल खराब कर्म करेंगे से सब विचार भी एवं हो ईश्वर को प्रार्थना करूँ मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन मैंने निश्चित भाव में आपको क्षमा मिल आपणकर बस किंबा घर गार्डियन किंबा आपण कार्य उपर सब बड़े वर्तमान नजर रखिंट भूल काम जदि करुँच तेज आग को आप प्रमोशन जदि ठीक करेंगे प्रमोशन मिल जदि भूल काम करुँच असुविधा पड़ पारती आपन को आपंकर पैसा पर जत्नवान होगा दरकार अच्छी किसी बड़ इन्वेस्टमेंट करने पूर्व भावी चिंती करूँ ना हैरान हो पारती व्यवसाय व्यक्ति कथा मुझे कहले व्यवसाय मध्य जदि किसी भी किणाकिणी करुँच तेज भल भाव में पचारि उचारि किणाकिणी करूँ स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्य खराब अच्छी तेज बहुत शीघ्र स्वास्थ्यर सुधार आसो लव रिलेशन कथा कहले जदि रिलेशन में कली झगड़ा चलूला तेज परस्पर कथा शुणु समाधान बाट अवश्य आसो और पुराणा प्रेम फेरबार चांस भी रोचे तेबे मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन मैंने आपणकर शुभ रंग शुभ बार कहले रविवार सोमवार गुरुवार आपणकर घात बार कहले शुक्रवार आपणकर जदि घात तिथि कहबी तृतीया अष्टमी चतुर्दशी एवं जदि शुभ रंग कहबी कला एवं नील रंग आपणक पई अत्यंत शुभ रंग जदि शुभ संख्या कहबी 3 5 6 8 संख्या आपणक पई शुभदायक नील एवं माने नील कामणी आपण निश्चित भाव में आपण रत्न हिसाब से शुभदायक एवं दिजा नक्षत्र नक्षत्र अनुसार दिजा नक्षत्र आपण अशुभ नक्षत्र एवं घात चंद्र हिसाब से मीन चंद्र अशुभ एवं लग्न हिसाब से घात लग्न हिसाब से मिथुन लग्न आपण अशुभ एवं आसतु जाना मकर राशि विषय प्रिय मकर राशि मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने ये कार्ड कौच आपण शांत स्वभाव आपण आग को बढ़े कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आग को बढ़ी पारती आपण कठिन परिश्रम करेंगे धैर्य रही पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करेंगे सफलता प्राप्ति हम अर्थ और कैरियर बाबद में भल फल मिल जदि किसी समस्या थिला ता दूरे जीव आपण लोक पक्ष व्यायाम करूँ स्वास्थ्य ठीक ठाक मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने
जदि मु कहबी घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो लव रिलेशन उत्तम रहिबो व्यवसाय प्रति जत्नवान हेबे छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार लाभ करबा निश्चित भाव में किंतु शरीर प्रति आज आपण ध्यान देवा आवश्यक अछि मकर राशि कौन रोग आपन को आक्रमण करें देह खराब हो पारे देह प्रति आप ध्यान देवा दरकार अच्छी खाद्यपेय प्रति नजर रहा ठीक अच्छी प्रत्येक कार्य को देखी चाह करने को आवश्यक अच्छी शरीर कौन आघात लगिपारे शरीर किसी क्षति हो पारे शरीर कौन प्रोब्लेम देखा देवार संभावना रोचे तेरे मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने आज प्रत्येक कार्य अवश्य सफलदायक किंतु शरीर प्रति ध्यान एवं जत्न रहा आपंकर आवश्यक अच्छी आपण शांत स्वभाव जो आप आगे बढ़ी पारे आपन लक्ष्य स्थल में पहुंची पारे दायित्व भल भाव आपको ज्ञात अच्छी कैरियर रिलेटेड कौन सी आगे बढ़ी पारती एकाग्रता सहित निष्ठार सहित कर्म करूँ सफलता प्राप्ति निश्चित भाव में उत्तम स्वास्थ्य समस्या टी देखादेव तेणु स्वास्थ्य प्रति जत्नवान होगा आवश्यक अच्छी तेरे मकर राशि भाई भाई मैंने आपण शुभ बार कहले शुक्रवार शनिवार घात बार कहले मंगलवार एवं घात तिथि कहले चतुर्थी नवमी चतुर्दशी एवं जदि शुभ रंग कहबी कला कि नील रंग आपण शुभ रंग 6 8 9 आपण शुभ संख्या एवं नील रंग नीला हूँ रत्न हिसाब से आपण शुभ रंग शुभ रत्न एवं रोहिणी नक्षत्र आपण अशुभ नक्षत्र सिंह चंद्र आपण अशुभ चंद्र मेष लग्न आपण अशुभ लग्न एवं आसतु जानिबा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि आपण आज द्वंद्व पड़े कि आप सहित प्रतारणा करें विश्वासघात करें आप बहुत अपरच्युनिटी अच्छी किंतु आप द्वंद्व भितर कौटा करेंगे कौटा ना छंदी होइए आप मन को शांत रखा आवश्यक अच्छी भावतु कि आप कौन करेंगे आपन को ठीक लगे जहाँ आप करूँ से ही करूँ अन्य उपर ध्यान दिंतु ना ना एपरी द्वंद्व भितर रही जहाँ भी अपरच्युनिटी अच्छी आप हाथ छड़ा हो शांति मन में भाविक निष्पत्ति नियंतु ये नेगेटिव कार्ड अच्छी आपण सहित कई घातक प्रति माने द्वंद्व करें कि प्रतारणा करें छलना कपट आप सहित करें एप्रति ध्यान दृष्टि रे घर परिवार दाम्पत्य जीवन समय दे पारे ना चिड़चिड़ा भाव लव रिलेशन अवहेलार सन्देह किसी सृष्टि होवार जोग कौची मैनेजमेंट आपण हाथ में व्यवसाय व्यक्ति अस्थिर मना हे भावे गोटे कथा किंतु करेंगे अन्य किसी छात्र छात्री माने मध्यमा पाठ पढ़ा पढ़ी प्रति ध्यान रेबे मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे कहबी आपणकर शुभ रंग शुभ बार कहबी शुक्रवार शनिवार आपणकर घात बार कहले गुरुवार आपणकर घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी एवं घात जदि आम शुभ रंग कहले कला नील रंग शुभ संख्या कहले 2 3 7 9 संख्या शुभ संख्या एवं रत्न हिसाब से आपण नीला रत्न अत्यंत शुभदायक एवं नक्षत्र अनुसार आराधना नक्षत्र आपण अशुभदायक धनु चंद्र आपण अशुभ चंद्र एवं लग्न अनुसार सिंह लग्न आपण अशुभ लग्न एवं आसतु जानिबा मीन राशि विषय मीन राशि मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने आज आपण भावी कि क्या पाखु साहय नापी कि व्यवसाय बाबद हो कि उपदेश बाबद हो अर्थर साहय हो नियंतु सत मार्ग में कार्य करूँ सफलता पाइबे मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप दृढ़ता बल में स्वप्न को निश्चय साकार करेंगे जदि वर्तमान आप कौन कार्य कर कठिन परिश्रम दृढ़तार सहित करूँ सफलता निश्चित मिले जदि आप सत्य रखी व्यवसाय करेंगे तेज व्यवसाय सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हम घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया लव रिलेशन भल रु गोटे दृष्टि देखिले क्या सहित द्वंद्व कली आपंकर झगड़ा हो पाए से प्रति आप निजर वाक्य को निज कंट्रोल रखापी चेष्टा करेंगे निश्चित भाव में अन्य दिगल देखिले समय सब ठीक ठाक रही लव रिलेशन किसी मनर कथा क्या पारती व्यवसाय माने कहार साहाय्य लोड़ी पारती छात्र छात्री माने आज्ञा दिन एवं उत्तम व्यवहार निश्चित भाव में रखिए संदेह करिवार किछि नाइ मोर प्रिय मीन राशि भाई भौणी आपण मन शुभ बार कहले रविवार सोमवार गुरुवार घात बार कहले आपण शुक्रवार घात बार एवं घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या ये सब है घात तिथि एवं जदि शुभ रंग कहि धला एवं हलदी रंग आपण अत्यंत शुभदायक एवं 1 3 4 9 संख्या आपण अत्यंत शुभदायक संख्या ये संख्या आप सहर बजार में घर घर रूम नहीं पारे भड़ा एवं जानवाहन जो मैंने किणुंट ये संख्यार जानवाहन किनीपारे जो मैंने मोबाइल फोन में मोबाइल सिम किणवाई चाहते यहपरी नंबर देखिए किणिले आपण शुभदायक होता है आपण शुभ रत्न कहले पुष्पराग एवं आपण घात नक्षत्र कहले अश्लेषा नक्षत्र एवं घात चंद्र कहले कृष्णचंद्र कुंभचंद्र एवं घात लग्न कहले कन्या लग्न मोर प्रिय दर्शक बंधु 12टी राशि संपर्क में मो संक्षेप में आपण मानक जनइली तेरे माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम
जदि आपन को लाभदायक होता है आपंकर मन को छुंटा है निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ यही माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम में जोड़ी रही आपण मानक अनेक अनेक धन्यवाद प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए आउ आगु को किसी कहवा समय साथ दौनी तेणु आपण मान विदाय नौची पुणी भेट हम आसंता काली से जाए रोची नमस्कार।